अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों इसरार हैदर का सवाल है मेरे पास। बहुत ही अच्छी वीडियो है। खुश रहें भाई। कबूतर की अगर आँख पीली कलर में हो और बाकी कबूतर बहुत ही अच्छा हो तो क्या उसकी ब्रीड लेनी चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों ये भाई का सवाल था। इंशाल्लाह इस पर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसरार हैदर भाई, ये तो आपके शौक़ पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का शौक़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेयर का शौक़ कर रहे हो तो उसमें हमारे यहाँ अक्सर कुछ छतों पे यानी शौक़ इस तरह किया जाता है कि जहाँ पीली आँख का कबूतर बाजी में उड़ाना अलाउड नहीं होता, बैन होता है वो कि आप नहीं उड़ा सकते। अगर आपके लो फ्लायर कबूतर है, पट्टी वाले कबूतर हैं, तो उनमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पीली आँख का कबूतर है, अच्छा कबूतर है, तो आप उसकी ब्रीड ले सकते हो। आप उसको अपने ब्रीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो किसी अच्छे कबूतर के साथ। वो आपको पता कि वो नर है आपका या मादा है, आपने ये तो नहीं लिखा अपने कमेंट्स में। लेकिन अगर आपके हाई फ्लायर हैं तो आप ऐसी गलती ना करो। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि आपको कह दूं कि आप इसको पेयर अप कर दो, आगे आपको हो सकता है इसके बच्चे बाजी में उड़ाने हों, तो बाजी के कबूतरों के कुछ रूल होते हैं। तो वो एक अच्छी उस्ताद की लेवल की बाजी होती है जिसमें उसमें बहुत से रूल्स वगैरह होते हैं, उस पर फॉलो करना होता है, वरना तो छत बैंड भी हो जाती है और कबूतर जो है उसका जो मेहनत होती है, परवास जो उसने की होती है, वो उसके घंटे भी काट दिए जाते हैं। तो इस तरह आप ख्याल रखो। हाँ, अगर आपका शौक़ इस लेवल का नहीं है और आपका शौक़ आपका ज़ाती शौक़ है, यानी आप अपने लिए टाइम निकालते हो, अपने कबूतर का शौक़ करते हो, तो सॉरी दोस्तों, तो आप अपने लिए मतलब बनाना चाहते हो तो जी बिस्मिल्लाह, बनाओ, ज़रूर बनाओ। कोई आपको उस पर वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। आपका जिससे मन चाहे, जो नस्ल से मन चाहे, आप पेयर लगा दो, बच्चे निकलवाओ, बच्चे उड़ाओ। लेकिन जो हाई फ्लायर होते हैं उनमें जो है, अगर जिस तरह मैं बाजी की बात करूं तो बाजी के कुछ रूल इस तरह के होते हैं कि कबूतर का बंद होना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 45 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कबूतर परवास के दौरान ज़रूर दिखाई देना चाहिए। तो ये सारे रूल होते हैं कबूतर के हमारे जो हाई फ्लायर है। तो इसके दौरान जो पट्टी वाला कबूतर है, अगर आप अपने हाई फ्लायर में उसका क्रॉस देते हो, अगर उसमें कुछ आते हैं, लो फ्लायर वाली आ जाती है, तो वो आपका कबूतर आपकी सिर्फ परवाज़ के लिए आप तक ही रह जाएगा, यानी आप उसे बाजी में नहीं इस्तेमाल कर सकोगे। अगर आप उसे बाजी में उड़ाओगे तो वो कबूतर ऐसा होगा, क्योंकि लो फ्लायर ऐसे होते हैं कि वो अक्सर लंबे निकल जाया करते हैं, घंटे 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर वापसी पलट के घर की तरफ आते हैं। तो उनमें ये आदत भी होती है कबूतरों में और वो बंद नहीं होते। अगर आपको दिखेंगे यानी बंद होते होते तो पता ये चलेगा कि वो बिल्कुल बारीक हुए और वे एकदम से फिर नीचे आ गए। तो उनमें इस तरह की परवाज़ होती है। तो वो जो है कबूतर हमारे यानी कि बाजी में अलाउड नहीं होते। तो मैं यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी इस कबूतर के बारे में, तो जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको अपने शौक़ के लिए बनाना चाहते हो तो आप बनाओ। और इसी तरह दूसरे एक भाई का सवाल था, रतरंजन चाहटोई, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो यही होगा। तो उन्होंने भी सवाल किया, हबीब भाई मेरे पास एक जोड़ा अच्छा है परवाज़ी कबूतर है, ये जोड़े के भाई और बहन जोड़ा पकाना ठीक है? जो उन्होंने लिखा मैंने वही पढ़ा है दोस्तों, कमेंट्स भी स्क्रीन पे दे दूँगा। तो ये भाई कहते हैं कि मेरे पास एक जोड़ा बहुत अच्छा है, अगर मैं उसके आगे भाई बहन का पेयर अप करूं तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों देखो, जोड़े बहुत किस्म के लगाए जाते हैं। इसमें भी मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास प्योरिटी के हिसाब से जोड़ा है, जो तरीक़ेकार मैं करता हूँ अपना, मैं आपसे कुछ इस बारे में बता दूँ। अगर मैं चाहूँ कि जिस तरह मेरे पास एक कबूतर का जोड़ा है टेडी का, वो प्योर कंडीशन में है, तो आगे जब वो बच्चे दे रहा है तो मैं चाहूँगा कि दोबारा भी बच्चे मैं इसी पर ही बनाऊँ। तो उसके भाई बहन को मैं पेयर अप करूँगा, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जिस तरह मैं आपको एक बात बताता चलूँ, डिफ़ेक्ट तो आता रहता है, कोई बच्चा ठीक आ जाता है, कोई बच्चा डिफ़ेक्ट में आ जाता है। डिफ़ेक्ट इस तरह का होता है, किसी की हड्डी छोटी हो जाती है तो किसी के जोड़ खुले रह जाते हैं, लेकिन कुछ आध बच्चे इस तरह अच्छे भी निकल आते हैं जो आगे हम दोबारा पेयर अप कर सकें। तो इसी तरह
وہ ایک پیور کبوتر بنانے کے چکر میں ہم بھائی بہن کا بھی جوڑا لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یعنی کہ آپ چاہ رہے ہو کہ جس طرح یہ جوڑے کے بچے بہت اچھے پروازی ہیں تو آگے بھی ان دونوں کا میں جوڑا لگاؤں بھائی بہنوں کا تو وہ بھی مجھے پاس پروازی بچے آئیں گے. تو اس میں یہ ہوگا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کچھ ہڈی چھوٹی ہو جاتی ہے تو کچھ جوڑ کھلے رہ جاتے ہیں. یہ ڈیفیکٹ آتے ہیں جوڑے میں اگر بھائی بہن کو پیئر اپ کرو. لیکن اس میں سے آپ کے کچھ بچے یعنی 4 بچے نکلیں گے تو 4 میں سے 2 پروازی ہو جائیں گے, 2 جو ہے بالکل نیل ہو جائیں گے, وہ کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے یعنی میرے نزدیک جو ہے. تو آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ جوڑا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا یعنی جوڑا بہت اچھے شاندار جوڑا ہے, بچے اچھے اڑا رہا ہے, تو آپ اس کے اندر یہ تقریباً جو اگر وہ بچے اچھے اڑا رہا ہے تو اس کے بچے ظاہر سی بات ہے اچھے ہی ہوں گے, پروازی ہوں گے, ہر چیز میں تقریباً اچھے ہوا ہوں گے, پر میں ہڈی جوڑ وغیرہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آنکھ وغیرہ. سوری دوستوں. تو اسی طرح اس کے جو بچوں میں خوبیاں ہیں, اگر اس کے بچے کی خوبی کو آپ پکڑ کے کوئی اور آپ کے پاس یعنی پیئر ہے, اچھا پیئر ہے, تو آپ اس کے بچے اور ان کے بچوں کو آپس میں کراس کرو, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس اچھے رزلٹ لائیں گے کبوتر. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ بچے کچھ خراب نکلیں گے, آپ کے کسی کام میں نہیں آئیں گے, تو ایسے بچے تقریباً مجھے امید ہے کہ نہیں نکلیں گے. اگر آپ کو جوڑا لگانے کا ایکسپیرینس ہے تو یہ سارا دیکھا جاتا ہے دوستوں کبوتر کے جوڑے لگانے کے طریقے پر. ٹھیک ہے دوستوں. تو اگر آپ یعنی فینسی کبوتر اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو بے شک آپ سیم جوڑے لگاتے جاؤ بھائی بہنوں کو, تو وہ آگے آپ کے پاس سیم اچھے یعنی خوبصورت کبوتر نکلتے جائیں گے, ایک جیسے کبوتر بنیں گے. اگر آپ ان میں یعنی جیسے فینسی ایک دوسری نسل کا آپ کراس کرو گے تو وہ یعنی مختلف نسل بن جائے گی, مختلف کبوتر بن جائے گا. اگر آپ کے ہائی فلائر ہے تو آپ ہائی فلائر میں نے آپ کو بتا دیا, آپ اس طرح کرو, انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا رزلٹ آئے گا. تو آپ نے جوڑا لگانا ہے وہ احتیاط آپ کی ہے, ٹھیک ہے, تب آپ کے پاس یعنی بچے اچھے آ سکتے ہیں. تو اسی طرح دوستوں کمنٹس اور بھی ہے میرے پاس. کنگڈم آف اینیمل ایورینج آباد, اگر نام صحیح پڑھ رہا ہوں, کمنٹس دے دوں گا اسکرین پہ. ماشاءاللہ سر جی, بہت شکریہ بتانے کے لیے سر جی. ایک ویڈیو بنائیں جوڑے کے بچے کسی دوسرے کے گھر نہ بیٹھیں, اس پر بھی بنائیے, ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ جوڑے میں کون سی غلطی ہو رہی ہے ہم سے. ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ بھائی کا سوال بھی جوڑے کے حوالے سے ہے. تو دوستوں جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا, پچھلی ویڈیو دی میں نے آپ کو, اس پر بھی میں نے آپ کو بتایا سیان کے حوالے سے. تو جوڑا لگانے میں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, بہت سی چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح میں ایک کبوتر پکڑ لیتا ہوں, اس میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دوں گا, تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. تو میرے ساتھ بنے رہو, میں کیمرہ بیک کی طرف کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت میرے ہاتھ میں کبوتر موجود ہے. تو کنگڈم آف اینیمل جو بھائی ہیں ان کا شاید چینل کا نام ہے, تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ پیئر اپ کرو کبوتر کا, کیمرہ اگر زوم صحیح کر رہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے آنکھ کے باہر کا ایک رنگ نظر آ رہا ہے جس کو ہم 5th رنگ کہتے ہیں. تو آپ جب بھی پیئر اپ کرو اپنے کبوتر کا, آپ کوشش کرو میل اور فیمیل میں یہ رنگ آپ کو کلیئر واضح ہونا چاہیے. 5th رنگ جو ہے باہر کا, یہ آپ کو کلیئر واضح ہونا چاہیے. یہ جتنا کلیئر اور واضح ہوگا رنگ, اور جو یہ کالے نور کے ساتھ فرسٹ رنگ ہے سوری دوستوں, کالے نور کے ساتھ جو فرسٹ رنگ ہے اس کا بھی ہونا کبوتر کا بہت سخت ضروری ہے. پیئر کے حوالے سے, ایک اچھے پیئر کے آپ کو حوالے سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا آپ خیال کرو, انشاءاللہ کوشش کرو ایسے پیئر بناؤ جن میں آپ ان چیزوں کا خیال کرو. تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا کبوتر کا بچہ باہر نہیں بیٹھے گا. اور ٹریننگ بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کبوتر کے بچوں کے اوپر. تو آپ اس کے آنکھ کا رنگ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ چاروں طرف سے آنکھ کے کلیئر آپ کو محسوس ہونا چاہیے اور کہیں سے کٹا ہوا نہ ہو. یہ رنگ کا بہت سخت خیال کریں آپ پیئر لگاتے ہوئے. تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کے گھر کے بچے جو کبوتر کے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. اور آپ کی ٹریننگ بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے بچوں کو ضائع نہ کرانے سے کہ اکثر شوقین حضرات ہوتے ہیں تھوڑا جلدی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں پرواز کے لیے اور موسم کا خیال کیے بغیر, تو اس طرح بچے ضائع بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, آپ میری ویڈیوز پہ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گی
कबूतर के बगल के परों को नोट करते हैं बच्चे उड़ाने से पहले। इसी तरह कबूतर के यानी परों को नोट करते हैं, तीर पर है, गोल पर है, किस तरह का परवाज़ का मालिक है बच्चा। तो ये सारा कुछ देख के बच्चे को उड़ाया जाता है। अगर आप अपने बच्चों पे इस तरह का ख्याल नहीं करते, कबूतर के बच्चे डायरेक्ट निकाल के आप उड़ा देते हो कबूतरों के पीछे, तो ज़ाहिर सी बात है आपको दुश्वारी होगी। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि घर का बच्चा निकलवा के अगर ज़ाया हो जाए, बिना उसकी परवाज़ दिखाए और चला जाए घर छोड़ के, तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो आप ख्याल करो, मेरी ट्रेनिंग के हवाले से जो पार्ट बने हुए हैं उन पे आप ज़रा गौर से उनको देखो कि उसमें मैंने क्या क्या बातें बताई हैं। और जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बगल का जो बच्चा होगा, आप उसके 3 पर शुरू के बांध के रखो तब तक कि वो 2 कलियाँ अंदर की पहली और दूसरी साफ़ ना करे, उसे ना खोलो, अगर आप नए शौकीन हो तो, क्योंकि उससे पहले वो ज़ाया हो जाएगा आपसे। इस चीज़ का ख्याल करो तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बाहर कहीं नहीं बैठेंगे। और साथ ही जब आप पेयर अप करो तो आप इस चीज़ को नोट करो कि ये देखो, जिस तरह कबूतर को उल्टा करते हैं ना, तो ये पंजे यहाँ जो कबूतर जकड़ ले इस तरह, यानी कि आप देखो ये कबूतर मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, इसको जैसे ही उल्टा किया तो इसने अपने पंजे एक जगह पर रोक लिए ना, कबूतर ने इस तरह रोक ले, तो ये भी एक मजबूती होती है कबूतर की कि इसके बच्चे ज़ाया कम होंगे। तो आप नर और मादा में ये चीज़ भी देखो कि वो अपने पंजे इस जगह पे जकड़ ले, यानी कबूतर को जब हम उल्टा करें तो वो अपने पंजे जकड़े एक जगह पे। तो इस तरह की आप नर और मादी में ये क्वालिटी भी देख के पेयर अप करो। जिस तरह मैंने आपको रिंग का बताया कि जिस 5th रिंग कंप्लीट होना चाहिए, इसका कहीं से कटा हुआ ना हो, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, आप इस चीज़ों पर ख्याल करो। इंशाल्लाह देखना अल्लाह खैर करेगा, कोई बच्चा आपका ज़ाया नहीं होगा, किसी दूसरे घर नहीं बैठेगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई अबीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।